सक्षम ज्येष्ठ नागरिक मंच कुडचडे एन्युअल स्पोर्ट्स 4थी वर्सा 18 जानेवारी गार्डन हायस्कुलाच्या ग्राउंडार शिग्रेदो ग्राउंडार पंटेमळाचेर आसा. हो स्पोर्ट्स जावन आसा फक्त सिनियर सिटीजना खातीर, गोंयच्या सगळ्या सिनियर सिटीजना खातीर आनी बोथ दादले आनी बायलां हांचे खातीर. आनी तातूंत भितर कॅटेगरीज आसा 60 ते 64, 65 ते 69, 70 एंड अबाव आनी वॉकिंग म्हणटा स्पेशल दवरलां 75 आनी अबाव कॅटेगरी खातीर. हातूंत भितर सगळें 100 मिटर, 200 मिटर, 400 मिटर, 4x100 रिले रेस, टग ऑफ वॉर, लॉंग जंप, जॅवलिन थ्रो एंड शॉर्ट पुट हे आयटम आसात. असो हो आमचो वर्साची कार्यावळ 18 जानेवारीक पंटेमळा गार्डन हायस्कुलाच्या ग्राउंडार जातली.